Sisi kwa namna moja au kwa namna nyingine pia huwa tunakosea. Sasa chuki ni hisia kali sana, hisia hasi na yenye nguvu inayompata mtu kutokana na jambo fulani au mtu fulani au kikundi fulani. Sasa unapojenga chuki, maana yake umejaa sumu, unajaa hasira, unajaa maumivu, unajaa uchungu. Sasa namna pekee ya kujitoa katika hili ni kusamehe. Unaposamehe unaponya hisia zako hizo za uchungu, za maumivu, za hasira. Unaposamehe manake umeamua kuachilia. Umeamua kufungua ukurasa mpya. Umejua jinsi ya kuishi na mtu, watu au kikundi fulani ambacho kimekutengenezea hayo maumivu, kimekuletea hiyo hasira au kimekupa huo uchungu. Manake ili nisikinzane tena na wewe, ninajua namna ya kuishi na wewe. Ili usiletee tena hayo maumivu, ninajua mbinu mbadala, namna bora ya kuishi na wewe nisije nikapata maumivu. Sitakubeba, sitakushikilia. Kwa sababu ukiwa na chuki inaweza kupa msongo wa mawazo, inaweza kupa changamoto ya akili, unaweza kupata ugonjwa wa moyo, unaweza kupata shinikizo la damu, unaweza kupoteza maisha. Kwa kusamehe ni tiba, inaponya hisia, inafungua ukurasa mpya, ni tiba ya akili, inatupa furaha, inatupa utulivu. Lakini pia tukumbuke kwamba kusamehe ni tendo la hiari, sio lazima. Hatukulazimishi kusamehe, lakini tunakuhamasisha kusamehe kwa sababu inaponya hisia zako. Lakini pia ni mchakato, sio tendo la siku moja. Uwezi ukakwazwa sasa hivi au ukakosewa ukasema nimemsamehe, itakuchukua muda. Inauma kiubinadamu, lakini ukinuia kumsamehe baada ya muda utaiachilia na utakuwa umejua jinsi ya kuishi na huyu mtu ama hawa watu. Lakini pia tunakumbushwa tusichague wa kusamehe. Nani, wapi na wakati gani usamehe. Huyu ni bosi wangu namsamehe, huyu ni mtumishi mwenzangu simsamehe, utakuwa unajiongezea matatizo. Usiangalie wapi, wakati gani na nani wa kumsamehe. Tujifunze kusamehe. Tusamehe hata kama tuna makovu ya jambo ama kitu kilichotuumiza. Hata kama tuna yale matokeo, yumkini alifanya ukafukuzwa kazi. Tumesikia testimony moja hapa, mwenzetu aliondoka mahali fulani, hakuondoka kwa uzuri, lakini ndo teke lilomsogeza akawa kinara leo hii na anatoa ushuhuda kuwaimarisha wengine. Inawezekana ilikuwa sababu ya chuki, inawezekana ilikuwa sababu ya, lakini amesamehe, ameachilia, na kupitia taaluma yake na maarifa aliyopata imemuinua juu zaidi. Kwa wakati mwingine inawezekana jambo linatokea kwa sababu linatupeleka mahala fulani pazuri zaidi. Inawezekana ilikuwa iwe hivyo ili iwe hivi ilivyo sasa. Kwa hiyo tujifunze kusamehe hata kama tuna makovu, hata kama tuna matokeo. Inawezekana tulikuwa na nia ya kuoana, tumebarikiwa mtoto, lakini hatujaweza kuishi pamoja. Manake matokeo ni mtoto tuliyebarikiwa. Hatupaswi kumchukia. Tunapaswa kueneza upendo. Kwa langu kubwa katika hili nilitamani sana kuongezea neno kusamehe. Tujifunze kusamehe.